बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पर एक बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बढ़ती हुई आबादी और कम होते हुए वसाइल, एक लम्हा फिक्रिया। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ये हिस्सा जो अब पाकिस्तान है, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, उसकी आबादी 3.5 करोड़ थी सिर्फ। और आज एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 26 करोड़, कहते हैं 25.9 या 25 करोड़ तो हर कोई मानता है कि इतनी आबादी है। तो ये एक बहुत स्पीड के साथ हम अपनी आबादी बढ़ाते चले गए हैं और उसको हमने सीरियसली किसी वक्त कंट्रोल नहीं किया जो करना चाहिए था। उससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो इस दफ़ा हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने दिया है कि पाकिस्तान 4% GDP ग्रोथ करेगा, लेकिन चल रही है 2 और 3 के दरमियान कुछ सालों से, पिछले 3 सालों से कम से कम यही है। और आबादी जो है वो मेरे ख्याल में 2.4 के हिसाब से बढ़ रही है। तो मतलब ये है कि अगर आबादी पर हम ब्रेक लगाएं और GDP को हम आगे बढ़ाएं तो कुछ खुशहाली की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे जो हमने नहीं किया, तो आज जो हमारा हाल है वो आपके सामने है। तकरीबन जब पाकिस्तान बना है तो इस खित्ते में हर आदमी के हिस्से में 5,000 लीटर पानी आता था, अब वो 1,000 रह गया। बिकॉज पानी के ज़खायर तकरीबन वही हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले बेइंतहा ज़्यादा हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी आबादी आज कंट्रोल में होती या आधी होती तकरीबन, तो ना हमारे ट्रांसपोर्ट पे इतना दबाव होता। ये तो अभी पिछले दिनों में मैंने कुछ देखा है, फ़र्क पड़ा है। अदरवाइज आप सब ने नोट किया होगा कि कराची में बसों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और किसी का सर टकरा रहा है, पुल से कोई मर रहा है, सर्कुलर रेलवे पैकअप हो चुकी है। और इसी तरह अस्पतालों पे दबाव है। आप वहाँ जाएं, लिटरली वहाँ इतने लोग होते हैं कि आपको सांस लेना मुश्किल होता है। किसी भी अस्पताल में जाएं आप, तो इतने मरीज़ वहाँ होते हैं जितने, हालांकि अस्पतालों की तादाद बहुत बढ़ाई गई है। यही हाल एजुकेशन का है कि स्कूल बनाते जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो है वो बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। तो अगर इसको हमने कंट्रोल किया होता तो आज हमारे हालात बहुत बेहतर होते। और अगर हमारी आमदनी, हम कहते हैं कि 14,000 करोड़ हम जमा कर लेते हैं FBR के थ्रू हमारे, तो अगर कम लोगों पे तकसीम होते तो आज हम सब खुशहाल होते। हमारा ये हाल ना होता जो आज है। और ये जो जब आबादी बढ़ती है, इकॉनमी पे दबाव आता है, एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोड्यूस साथ नहीं दे पाती। हम इतनी गंदम नहीं पैदा कर पाते या बाकी चीज़ें जिससे अपने आबादी को हम सही मानों में फीड कर सकें और वो हेल्थी आबादी हो। आपको पता है पाकिस्तान में कहते हैं 40% पीपल जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और बच्चे जो है उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, ये बात मशहूर है। वो इसी वजह से है कि एग्रीकल्चर का जो है वो साथ नहीं दे रहे, या कीमतेदार लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक बैलेंस डाइट को। तो एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, यू नेम इट, वाटर, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों पर दबाव है। ज़्यादा आबादी होती है तो जॉब्स क्रिएट नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यूथ डिसइंटेंटेड होता है मुल्क के साथ, कोई बाहर चले जाते हैं लोग, जो बाहर जा नहीं पाते कुछ क्राइम की तरफ चल पड़ते हैं। तो मुल्क का सोशल फैब्रिक भी बहुत इससे अफेक्ट होता है ज़्यादा आबादी से। और जो ज़्यादा आबादी होती है, लोग तालीम भी उनको बच्चों को नहीं दिलवाते और सोशल ईवल्स भी जन्म लेते हैं। तो आज इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर महविश मुबारक,
She is MBBS and MPH from renowned universities, master in public health है ये. और these qualifications have provided her with a strong foundation for a distinguished career in public health. और ये सिंध के जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा. जी हाँ, प्लान की, जी हाँ. And in her current role, she is Deputy Director Clinics, leads and supervises field teams and SDPs to enhance the delivery of high quality family planning and reproductive health services across the province. ये मुझे याद है कि प्रोग्राम ये सबसे पहले अयूब खान के ज़माने में शुरू हुआ था फैमिली हेल्थ प्लानिंग का, और काफ़ी उसकी विजिबिलिटी थी ज़मीन पर, और लेडी हेल्थ विजिटर जो थी वो दूर दराज गाँव के अंदर भी जाती थी. तो वो प्रोग्राम ठीक चला. अगर वो प्रोग्राम ठीक चलता रहता तो हम भी आज बांग्लादेश की तरह या बाकी मुल्कों की तरह अपनी आबादी को काफ़ी कंट्रोल कर लेते. पता नहीं किस वक्त वो कमज़ोर पड़ गया, किस वक्त वो वाइंड अप हो गया. तो अब ये दोबारा शुरू है, और कितना इफेक्टिव है ये डॉक्टर साहब हमको बताएंगे. ओवर टू यू प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश मुबारक अली, और जैसे सर ने बताया डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट. अक्सर हमारे साथ यही होता है कि सोशल वेलफेयर को कोई लेटर जाना होता है, वो पॉपुलेशन वेलफेयर को आ जाता है. वो कहते हैं आप भी तो बहबूद आबादी और सोशल वेलफेयर भी इसी के साथ है ना. लेकिन नाम ही इस तरह से रखे गए, वरना पॉपुलेशन जो प्लानिंग है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि ओवरऑल तमाम सिंध के डिपार्टमेंट्स को देखता है. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने इनवाइट किया इतने अहम मौजू पे. और आपको मैं बताती चलूँ 11 जुलाई जो है ना, वैसे भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जो कि मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्योंकि जब पाकिस्तान तब आबादी तकरीबन बिलियंस में आ गई थी तो फिर ये डे मनाना शुरू हो गए 1970s में. इस वक्त अगर हम आबादी की बात करें तो तकरीबन 8 अरब से एक्सीड कर चुकी है दुनिया की आबादी. जैसे सर ने बताया, पाकिस्तान की अगर आबादी देखें तो 240 मिलियन, यानी 24, 25, 26. ये जो सेंसस के मुताबिक है हम 24 करोड़ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई में 26 करोड़ हम क्रॉस कर चुके होंगे. सिंध में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं. सिंध की आबादी इस वक्त 5.7 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ और 70 लाख हम लोग माशाल्लाह से हो चुके हैं. और मैं अगर आपके साथ शेयर करूं हेल्थ इंडिकेटर्स और पॉपुलेशन इंडिकेटर्स, जिसमें हमें पता चलता है कि इस वक्त हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के डिक्टरीज़ हैं और हमें पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि हमें अचीव करने थे, हम नहीं कर पाए. अब हमारे SDGs हैं और फैमिली प्लानिंग के 2030 के कुछ गोल्स हैं, जो मकासद है वो हमें पूरे करने हैं. तो मैं अगर पाकिस्तान का देखूं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माँ प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान और डिलीवरी के दौरान मर रही हैं, वो 155 हैं 1 लाख में से. इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर देखूं, यानी कि 1 साल का बच्चा अंडर 5 ईयर, वो शायद अपनी पहली बर्थडे भी नहीं देख पाता, 56 हैं. हर 1000 में से 56 ऐसे बच्चे हैं जो कि पहला साल भी अपना मुकम्मल नहीं देख पाते. इसी तरह से जैसे सर ने बात की स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग, आपने देखा होगा अब हाइट कितनी बच्चों की कम हो गई है और उनकी जो है न्यूट्रिशन भी कंप्लीट नहीं हो पा रही. तो ये 48% है. एक तरफ हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, प्लस पॉवर्टी लाइन से हम नीचे हैं. तीसरी ये हो गई कि हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हमारा डिटोरिएट होते जा रहे हैं. अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन इंडिकेटर्स की, तो हम अपनी एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस CPR, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट से. यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं वो कितने कपल्स यूज़ कर रहे हैं. अगर 100 कपल यूज़ हैं शादीशुदा, तो उसमें से कितने कपल फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं. तो पाकिस्तान का अगर हम CPR देखें तो ये 34% है. और बदकिस्मती से तकरीबन एक सर्वे जो हुआ था 2017-18 में और उसके बाद अब होने जा रहा है, लेकिन जो मिक्स के सर्वे हैं, दूसरे सर्वेज़ हैं, उसके मुताबिक खुशाइंद बात नहीं है कि ये हमारा नहीं बढ़ा. 2013-14 से 2017-18 तक हम सिर्फ 1% अपना CPR बढ़ा सके थे.
آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا وجوہات تھی. ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ یعنی کہ ایک عورت کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل، اگر ہم اس میں بات کریں تو پاکستان میں 3.6 ہے پر وومن. یعنی اتنے بچے اب ڈیزائر ہے ان کی، یا ان کو میل چائلڈ چاہیے یا ان کو زیادہ بازو کام والے چاہیے، کیونکہ رورل کی الگ سینیریو ہیں، اربن کے الگ سینیریو ہیں. اسی طرح سے اگر پاپولیشن گروتھ ریٹ کی بات کریں تو ہر سال 2.4% آف دا پاپولیشن، اگر 240 ملین ہے تو اس کا 2.4% ہر سال بڑھ رہا ہے. یہی ساری باتوں پہ سر نے بتایا کہ امپیکٹ کیا آیا. میں آپ سے ریلیٹڈ بتا دوں گی کچھ ہیلتھ سروسز سے ریلیٹڈ کہ امپیکٹ آف ہائی فرٹیلیٹی. یہ جو 4 بچے آن ایوریج، ہو سکتا ہے کسی کے 2 ہیں، 3 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں. اگر کچھ کے پی کے ایریاز میں چلے جائیں یا سندھ کے رورل ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو 9 اور 10 13 بچے بھی ملتے ہیں. 9 ملینس یعنی 90 لاکھ پریگننسیز ہر سال ہو رہی ہیں، جس میں سے 50 لاکھ جو ہیں وہ وانٹیڈ ہیں. 40 لاکھ پاکستان میں ان وانٹیڈ ہیں پریگننسیز، اور ان ان وانٹیڈ پریگننسیز میں 2.2 ملین مینس 22 لاکھ ابارشنس انڈیوس مطلب خود کروانے والے ابارشن، یعنی خود اسقاط حمل کروایا گیا. اور اس کے بعد جو ان وانٹیڈ برتھس ہیں وہ 1.4 ملین، یعنی 14 لاکھ بچے جو کہ نہیں چاہ رہے ماں باپ اس دنیا میں آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ یہ ان میڈ نیڈ ہے. یعنی یہ وہ خواتین ہیں یا وہ کپل ہیں یا وہ شادی شدہ افراد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم فیملی پلاننگ کریں، ہم برتھ اسپیسنگ کی طرف جائیں، ہم وقفہ کریں، لیکن نہیں کر پا رہے. تو اس پہ بھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے وسائل، اور اس دفعہ ورلڈ پاپولیشن کی تھیم کچھ نوجوانوں کے ساتھ ہے. اور ہماری اس دفعہ جو 11 جولائی کو ہم منا رہے ہیں وہ ہے نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کی تکمیل، آج اور کل، آنے والا کل. باقی چیزیں میں سب بتا چکے ہیں. کلائمیٹ چینجز پہ بھی فرق آ رہا ہے، اسی طرح سے ڈبل برڈن ہمارے پاس ڈیزیزز ہیں. ہم ابھی کمیونیکیبل سے نہیں نکلے تھے، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہیں. ڈائبٹیز دیکھیں، ہائپر ٹینشن دیکھیں، اوبیسٹی دیکھیں، میل نیوٹریشن، یہ ساری چیزیں ہمارے پاکستان میں ڈیزیزز آ گئی ہیں. اگر میں 14 لاکھ میں جو میں بتا رہی ہوں کہ 1.4 ملین ان وانٹیڈ برتھس ہیں، اس کا مطلب 14 لاکھ تو ایک شہر کی آبادی ہوتی ہے. اگر یہ ہر سال اتنے بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں پاکستان میں اسپیشلی، ان کے لیے کتنے وسائل چاہیے؟ اسکول چاہیے، ہیلتھ سسٹم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ہاؤسنگ چاہیے، پھر اس کے علاوہ ان کو جابس چاہیے. تو یہ کریٹ نہیں ہو پا رہی یہاں پر. میڈم نے ابھی بات کی، ڈسکس کر رہی تھی کہ ایران کا سی پی آر. تو جو ایران کا میں نے دیکھا ماڈل، پھر ہم نے بنگلہ دیش کو بھی آبزرو کیا ہے، ہم نے ملیشیا کو بھی کیا. یہ 3 مسلم کنٹریز ہیں. ایک اگر ہم برازیل بھی دیکھ لیں، کیونکہ پاکستان 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. باقی ہر چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن آبادی میں ہم ٹورڈس جا رہے ہیں. پہلے ہم کبھی 7ویں نمبر پہ تھے، 2 سال پہلے ہم 6 نمبر پہ تھے، لیکن اس دفعہ ہم 5th موسٹ پاپولس کنٹری آفٹر چائنا، آفٹر انڈیا، USA، انڈونیشیا. اور اس کے بعد پھر برازیل پہلے تھا، برازیل نے بھی کنٹرول کر لیا. تو اگر میں سی پی آر دیکھوں ایران کا، تو ایران میں یعنی 100 میں سے 77 کپل فیملی پلاننگ پریکٹس کر رہے ہیں. انالائز کیا تو دیکھا گیا تو وہاں بھی گورنمنٹ سپورٹ ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ہیلتھ ہاؤس بنائے گئے ان دا رورل ایریاز. مینڈیٹری ہے وہاں پر، آپ سب کو پتا ہوگا، پری میرائٹل کاؤنسلنگ. وہاں پہ شادی سے پہلے جو ہے نا کاؤنسلنگ آن دا فیملی پلاننگ بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ ان کے جینیٹیکلی اگر ڈیزیزز ہیں تو اس سے پہلے ان کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں اس کے. بنگلہ دیش کا جب ماڈل دیکھا تو وہاں پہ بھی ماشاء اللہ سے 62%، 100 میں سے 62 کپل جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کی. اب وہاں پہ کیا چینجز کی انہوں نے؟ وومن امپاورمنٹ، یعنی کہ عورت کو بااختیار کیا. اس کے علاوہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا جو ہے وہ ڈپلائمنٹ کی وہاں پہ انہوں نے. ڈور ٹو ڈور ڈلیوری کی ہے فیملی پلاننگ سروسز کی. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ NGOز اسٹارٹ ہو گئے.
मलेशिया का 52% है। मैं इसलिए ये सारा बता रही हूँ कि हम 34 पर हैं और स्टिल स्टेगनेंट है। ये 10 सालों से 1% बढ़ता है, कभी 3% कम हो जाता है। ये चीज़ हमारे साथ है। अच्छा, मलेशिया में हुआ फ्री कर दी हेल्थ केयर उनका सिस्टम, और मैटरनल एजुकेशन, जो हामला ख़वातीन थी उनको उन्होंने अवेयरनेस और एजुकेट करना शुरू कर दिया फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के अडॉप्शन के बारे में, वक्फे के बारे में। ब्राज़ील क्योंकि इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन 80% वहाँ पर CPR है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट। वहाँ पर ओवर द काउंटर अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे हमारे यहाँ कुछ ये कंडीशंस लग जाती हैं कि प्रोवाइडर्स पहले देखेगी और उसके बाद वो सर्विसेज मिलेंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही मिलेगी या फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट से मिलेगी। वहाँ पे अवेलेबल है तमाम फार्मेसीज पे सारे मेथड। तो सर, अगर हम सिंध की अचीवमेंट की बात करें कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या किया, या इन आफ्टर डेवोल्यूशन, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये हमारा सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन गया था। तो इन 18-17 सालों में, क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट वही है जो कि 2008 में भी थी, 13 में भी है। तो कुछ मैं अचीवमेंट भी बता देती हूँ कि इनको देखते हुए अगर देखा जाए तो सिंध ने और पाकिस्तान ने तमाम ये मॉडल्स अडॉप्ट किए। रिमोट एरियाज़ में हम फैमिली हेल्थ डेज करवाते हैं और फैमिली हेल्थ मेलाज होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वंस इन अ मंथ इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी 4 हो रहे होते हैं इनमें। और ये रिमोट एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे LHWs अवेलेबल नहीं होती, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ऑन व्हील, वहाँ पर जाकर सर्विसेज दी जाती हैं फैमिली प्लानिंग के। इसके अलावा हमारे स्टैटिक सेंटर्स हैं, यानी कि वो सेंटर्स जो वहाँ पर अवेलेबल हैं तालुका हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे भी हमारे सेंटर्स मौजूद हैं जो कि घरों के दरमियान रेंटेड बिल्डिंग्स में भी हैं। ये 1200 हमारे स्टैटिक सेंटर्स हैं जो कि सेंटर्स हमारे डॉक्टर्स चला रही हैं या ट्रेंड स्टाफ हैं FWW, जो हम कोर्स भी करवाते हैं, 2 साल का है और ये पाकिस्तान नर्सिंग बोर्ड से अप्रूव्ड है। इसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने आगा खान के साथ पार्टनरशिप की है, इंडस हॉस्पिटल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है। इसके अलावा बकाई है, डाओ है, ये ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जा रही हैं। MOU साइन है और उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स सप्लाई करते हैं। हमारी सिर्फ ये कंडीशन होती है कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करें और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हम फ्री में दे रहे हैं इधर। इसके अलावा सर लॉज भी हैं आपके, हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक्ट किए हैं, थ्रू असम्बली पास हुए हैं। चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेन एक्ट है, यानी 2013 में ये पास हुआ था कि 18 साल से पहले शादी नहीं होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एक्ट पास हुआ था और उसके साथ ही हमने प्री मैरिटल था, लेकिन मैडम मिनिस्टर साहिबा ने इसको प्री मैरिटल कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस, और ये 2020 से इम्प्लीमेंट है ये एक्ट, यानी लॉज भी बने हुए हैं और ये लॉज अप्लाई भी हो रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग्स अराउंड 25,000 हम लोग फैमिली प्लानिंग पर ट्रेन कर चुके हैं। इसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी बताते हैं, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी बातें हैं, सेल्फ केयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, काउंसलिंग स्किल्स को हम एनहेंस करते हैं, LHVs की, LHWs की, डॉक्टर्स की, सिर्फ हमारे अपने डिपार्टमेंट की नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड PPHI को भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई करते हैं उनकी तकरीबन मोर देन 1400 फैसिलिटीज़ के लिए। इसी तरह से अब हमारे जो हफीजुल्ला अब्बासी वर्दी सेक्रेटरी साहब आए हैं, इन्होंने डिजिटाइजेशन की तरफ एक कदम रखा है और हमने, क्योंकि यूथ है हमारे पास, 60% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ बल्ज है। आपको पता है जो 30 इयर्स हैं और के तकरीबन मेरा ख्याल में मैं कोट कर दूं तो मोर देन 60% अंडर द एज ऑफ 30 हैं, और अगर 60% देखा जाए तो 41% 29 इयर्स की एज के हैं, 19 साल से लेके 29 साल वाले। तो ये वो पॉपुलेशन है जो कि मेरे ख्याल में जैन जी है और इन फ्यूचर वो जैन अल्फ़ा होगी या जैन बीटा होगी, उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। तो हम चैट बोर्ड डेवलप किया है जो कि वॉइस कॉल असिस्टेंट AI जनरेटेड है। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं दिखा भी दूंगी, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, और ऐसी जगह बात कर सकें ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो, शाइनेस ना हो।
تو یہ وہ ٹول ہے جس سے وہ اکیلے میں جو بھی بات کرنا چاہیں ہمارے سینٹرز پہ اویلیبل ہے اسکین کوڈ, اور وہاں پر جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, فیمیلز میلز, ہم کہتے ہیں آپ ان سے پہلے بات کریں, جو بھی کیوری آپ اس سے پوچھیں, اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو دیکھ لیں گے یا جو ہمارا ٹرینڈ اسٹاف ہے وہ آپ کو دیکھ لے گا. اس سے کیا ہے کہ ٹائم بھی بچ رہا ہے اور پوری کی پوری سروسز بھی ان کو دی جا رہی ہیں, اور جو کیوریز ہیں ان کو بھی ہم انٹرٹین کر رہے ہیں تھرو چیٹ بوٹ اے آئی اسسٹنٹ کی تحت. ڈیموگرافک ڈویڈنڈ تو ہے یہ ہمارے پاس 60% یوتھ کا. اب اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, ہمیں کس طرح لے کر جانا ہے ڈائریکشن میں. اب بھی جو ایک اسٹڈی آئی ہے جو 2070 میں بتا رہی ہے کہ یہ ڈکلائن ہو جائے گی پاپولیشن, لیکن ابھی تو خیر ہمیں کنٹرول لفظ ہم نہیں کہتے سر, ہم اس کو کہتے ہیں توازن. جو نیریشن اب لیا گیا ہے, پہلے تھا 2 بچے خوشحال کرانا, تو میڈم اس پہ پھر لطیفے بن گئے کہ 8 بچے ہوں گے, 12 بچے ہوں گے, 2 تو اس میں سے اچھے نکل آئیں گے نا. تو اب یہ تھوڑا سا چینج کیا ہے, فیڈرل لیول پہ چینجز آئی ہیں, اور یہ اب نیریشن لیا گیا ہے کہ توازن, یعنی بچوں میں اور آپ کی انکم میں, آپ کی فیسلٹیز میں, جیسے آپ نے کہا نا وسائل, تو اس وسائل میں اور آپ کے بچوں میں توازن. اگر 8 ہیں لیکن اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اچھی لائف دے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ, آپ کر سکتے ہیں. تو یہ توازن کی طرف ہم گئے ہیں. آپ لوگوں سے بھی سجیشنز چاہیے کیونکہ یہ 70 ایئر سے یہ آپ کے سامنے LHW پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے, چل بھی رہا ہے, اور یہ میڈم پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے شروع ہوا تھا. اسی وقت اسپیڈ تھوڑا سا CPR بڑھا تھا, لیکن اس کے بعد نہیں بڑھا کیونکہ اس کو پولیو زیادہ دے دی گئی, فیملی پلاننگ سے وہ ہٹ گئی. ان کی جاب ڈسکرپشن میں ہے 80% فیملی پلاننگ, لیکن وہ پولیو کے لیے اویلیبل ہیں, وہ HPV کے لیے اویلیبل ہیں, وہ دوسرے کام جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہیں. فیملی پلاننگ کو پارٹ ہے ان کا, وہ کیونکہ فیسلٹیز دیتی ہیں. لاسٹ میں آپ کو فیملی پلاننگ کے میتھڈس کے بارے میں کچھ بتا دوں تاکہ آپ کی نالج میں ہو کہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم میتھڈز ہوتے ہیں, یعنی کچھ ٹائم کے لیے, اور ایک ہوتے ہیں لمبے عرصے کے وقفے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹائم ریورسیبل, یعنی وہ میتھڈ جو کہ آپ ریورس کر سکیں. آپ کلائنٹ چھوڑے گا تو وہ پریگننٹ ہو سکتا ہے. اور ایک ہوتے ہیں مستقل طریقے, پرماننٹ میتھڈس, جو آپریشن کے تھرو ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ حاملہ ہو سکے, یا مرد جو ہے اس کی ویزیکٹمی کر دی جاتی ہے, نس بندی اور نل بندی ہم ان کو کہتے ہیں. جو شارٹ ٹرم میتھڈز ہیں ہمارے پاس ٹیبلٹس ہیں, پلس, اس کے علاوہ ہمارے پاس انجیکشنز ہیں, اور بیریئر میتھڈ ہے جس کو ہم کانڈوم کہتے ہیں. یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم اور کچھ ٹائم کے لیے اسپیسنگ چاہ رہے ہوتے ہیں. لمبے عرصے کے لیے ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں جس میں ہمارے پاس IUCD ہے, انٹرا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائس, اور یہ یوٹرس میں رکھی جاتی ہے, خاتون کے رحم میں رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے امپلانٹ جو کہ بازو میں لگائے جاتے ہیں, اور 5 سال اور 10 سال کا وقفہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ لمبے عرصے کے وقفے کے لیے ہیں. وہ خواتین جن کی فیملی کمپلیٹ ہے یا وہ چاہتی ہیں کہ 3 سال 4 سال کا گیپ آئے, تو ان کے لیے یہ میتھڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرماننٹ میں ہمارے پاس ٹیوبل لائگیشن ہے جو کہ خاتون کی جاتی ہے, اور میل کے لیے ویزیکٹمی ہے. یہ بھی سندھ نے بہت زیادہ بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں اب میل ڈاکٹر کر رہے ہیں امپلائی, کیونکہ ہم نے میل انوالومنٹ پہ بھی بات کی ہے, اور میل انوالومنٹ کی وجہ سے اوطاق ہم نے بنائے, ان اوطاق میں ان کو اویئرنیس دی گئی ہے, اور کافی ہمارے پاس کیسز جیسے 200 تھے تو ویزیکٹمی کیسز اراؤنڈ 3000 پر ایئر ہماری اچیومنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس بہت ساری NGOز ہیں, فار ایگزامپل وائٹل ہے, ولوز ہے, UNFPA ہے, WHO ہے, جن کی کولیبریشن سے, کوآرڈینیشن سے ہم فیملی پلاننگ پہ کام کر رہے ہیں. اوور ٹو یو, اگر کوئی کویشچن ہے تو بتائیں, ورنہ پھر یہ کہ سجیشن میں چاہوں گی آپ کی طرف سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فار دا برتھ اسپیسنگ اور کنٹرول کریں.